हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानकु स्वागत अभिनंदन। देखंतु मु आज गोटे कॉन्सेप्ट विषय रे कहिबी जहाँ कहते हैबिट। हैबिट हो गोटे बड़ कॉन्सेप्ट। मु आपनको मोर अनुभूति कहूची ता सहित आपण मानकु हैबिट रो बेनिफिट्स विषय रे कहिबी, एडवांटेज विषय रे आ डिसएडवांटेज विषय रे मध्ये कहिबी। बेसी नहीं 4-5 मिनट भीतर कहिबी जोटे जीवन रे दरकार। मोर भी सबुदिन दरकार होची, आपनकर भी सबुदिन दरकार हो बोली आशा विश्वास। देखंतु हम पिला बेले पढ़िथिले माने हाई स्कूल हैबिट विषय रे व्हाट इज ए हैबिट पढ़िथिले कि नहीं। व्हाट इज ए हैबिट माने तार डेफिनेशन होची हैबिट इज समथिंग व्हिच वी practice for a long time, that is called habit। ओडिया जहाँ कहते अभ्यास, भागवत भी अभ्यास उपरे कह जाइए अभ्यास बले सर्वसिद्धि जानिब एहु महाविधि। आउ थे कहूँ अभ्यास विषय भागवत कह जाइए अभ्यास बले सर्वसिद्धि जानिब एहु महाविधि। काउंट करी देखंतु 9 हो 9 लेटर्स हो। इंग्रजी रे कहुई हैबिट इज द सेकेंड नेचर। प्रति मनुष्यर झील हो पुओ हो समस्त गोटे नेचर थाए, प्रकृति थाए। मु हुए आपण हूँ गोटे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर थाए कहुए नेचर। नेचर सिग्नेचर नेवर डिफर्स, नेवर चेंजेस इन लाइफ टाइम बोले कह जाए कि नहीं। बैंक रे हमें कहते गोटे सिग्नेचर करते, बैंक रे कहते विभिन्न डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर केबे चेंज हुएनी एवं नेचर मध्य चेंज हुएनी जोटा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। एमती भी आम शुणी मनीष मले प्रकृति तुटे हाँ कि ना, बा कुकुर लांगुड़ को जेते नल भितर भरले भी सीधा हेनी। एमती अनेक कथा शुणी, नेगेटिव भी शुणी पॉजिटिव भी शुणी। हैबिट हूँ गोटे एमती कॉन्सेप्ट सिविल सर्विस रिलेटेड कहूँ। पर्सनल लाइफ तो कही हम माने समस्त पर्सनल लाइफ रे हैबिट रे मध्य रोल अच्छी, किंतु एक सिविल सर्विस रे हैबिट रो रोल कौन, भूमिका कौन, अभ्यास रो भूमिका कौन बुझ। मन करंतु गोटे एग्जांपल दउछ, सपोज आम सिविल सर्विस प्रिपेयर होचे, आम गोटे बुक पढ़ुचे किंतु आमर पढ़िया इच्छा होनी। आम वर्षे है पढ़ी ना, 2 वर्ष है पढ़ी ना, मसे है पढ़ी ना, अभ्यास नहीं कहते टच छाड़ी। किंतु पूर्व स्पिरिट 10th क्लास पढ़ला बेले स्पिरिट बा 12th क्लास पढ़ला स्पिरिट बा ग्रेजुएशन कला बेले जो स्पिरिट उत्साह उद्दीपना आग्रह श्रद्धा यदि मन पकेबे ताहले आपण 5 पेज 10 पेज 20 पेज पढ़ू 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 आपण 100 200 300 पेज मध्य पढ़ी पारिबे। ये हूँ गुड हैबिट। सपोज आप गीत गाँच प्रैक्टिस कर हैबिट है डेली आपण ताको अभ्यास करेंगे एवं भल सिंगर हो भल स्पीच देवाई चाहते प्रतिदिन आपण स्पीच भाषण दौरान भूल हो ठीक हो आउर बढ़िया हम गुड हम बेटर हम बेस्ट हम उड़ीज कुआड़ कुआड़ पहुँच। ठीक से भली आम जीवन रे मध्य राग अहंकार क्रोध ईर्षा
ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବା, ହତାଶ ହେଇଯିବା, ୟାକୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଚିଡ଼ିବା, କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ ରାଗିଯିବା, ପଟ୍ସେ ହୁଇମ୍ସକାଲ, ଫଙ୍କି ନେବା, ତାତିଯିବା, ଗରମ ହେଇଯିବା, বা କାହାର ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କେହି ଜଣେ ପାଇଯାଇଛି, ଜବ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବିଜନେସ୍ ନାଁ କରିଛି, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଈର୍ଷା କରିବା। ତ ଈର୍ଷା କରୁ 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 ସେଟା ହାବିଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ପଢୁ ପଢୁ କ'ଣ ହବ, ହାବିଟ୍ରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବେ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଈର୍ଷାକୁ ଯଦି ପାଳି ପୋଷିକିରି ବଢ଼େଇବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ବି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ରାଗିବା ବି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହାବିଟ୍ ଗୁଡ୍ ହଉ କି ବ୍ୟାଡ୍ ହଉ, ଯଦି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇ ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଡେଲି ଟେନସନ୍ ନେବା, ଡେଲି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଟେନସନ୍ ଦବା, ଟେନସନ୍ ନେବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ, ହାବିଟ୍ଟା ଗୋଟେ ନେଚରକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏକ ତ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ, ବ୍ରେନରେ ଇନବିଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରୁ ନେଚର ଅଛି, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଭଲ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ସଂସ୍କାର ଥିବା ଦରକାର, ବା ସଂସ୍କାର ଯଦି ନାହିଁ, ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର, ଭଲ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ କିଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଶନେଇ ଶନେଇ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏକ ତ ପ୍ରକୃତି ବା ନେଚର ଇନବିଲ୍ଟ ଅଛି, ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ତା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ହାବିଟ୍ସ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଡବଲ ନେଚର ହେଇଯିବ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ହାବିଟ୍ ଇଜ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ନେଚର। ଏକ ତ ନେଚର ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ହଉ ବା ପଜିଟିଭ ହଉ, ପଜିଟିଭ ହାବିଟ୍ ବା ପଜିଟିଭ ନେଚରକୁ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର, ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ନେଗେଟିଭ ନେଚରକୁ, ନେଗେଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦରକାର, ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କୋସେଣ୍ଟ, ଇମୋସନାଲ କୋସେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ସୋସିଆଲ କୋସେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ସୋସିଆଲ କୋସେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଗେଟିଭ ନେଚର ଯୋଉଟା ଅଛି ଦବିକି ରହିବ, ଏବଂ ପଜିଟିଭ ନେଚର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ତ ଇନବିଲ୍ଟ ହେଇକି ଥିବା ନେଚର ସହିତ ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା, ରାଗିବା, ରଗେଇବା, ଈର୍ଷା କରିବା, ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବା, ପରଶ୍ରୀକାତରିତା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଡେଭଲପ୍ ହେଇ ଚାଲିଲା, ହାବିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ନେଚର କନଭର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଭିତରେ ଥିବା ପଜିଟିଭ ବା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପଜିଟିଭ ବା ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ତାକୁ ଫେରେଇବା କାଠିକର ପାଠ। ୟା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ, ଆଉ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସିଚୁଏସନ୍ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି ବା ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ବାୟସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୂରେଇକି ରହିବା ଉଚିତ। ତେଲ ଲଗେଇକି ଯେମିତି ପଣସ କାଢ଼ିଲେ ହାତରେ ଲାଗେନି ଅଠା, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆମର ନେଚର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, ସେଇଭଳି ହାବିଟ୍ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ପଜିଟିଭ ହାବିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ନେଚର ହେଇଯାଏ ହାବିଟ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଲ୍ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛେ, ସ୍ମୋକିଂଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଡ୍ ହାବିଟ୍, ତ ତାର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛେ, ପଜିଟିଭ ହାବିଟ୍, ତ ସେଟା ନେଚର କନଭର୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ଫେମସ୍ ସିଙ୍ଗର ହେଇଯିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ୱାଇନ୍ ବା ମଦ ପିଇବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ,
କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଢ଼ିବାଟା 100-200 ପେଜ 300 ପେଜ ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବା। ତ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ହାବିଟ୍ର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି ଆଉ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି। ଗୁଡ୍ ହାବିଟ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର, ଗୁଡ୍ ହାବିଟ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର, ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ମାନେ ରଖିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହାବିଟ୍ ଇଜ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ନେଚର। ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନବ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଟୁଲ जो ब्रेन टूल मिली सेठी पॉजिटिव हैबिट को स्थान देवा दरकार, नेगेटिव हैबिट्स को दूरे देवा दरकार। तापाई मेडिटेशन, प्रेयर, स्टडिंग एवं भल लोकों सहित मिसिबा, भल विचारधारा आनिबा बहुत जरूरी। ताहले निश्चित भाव में गोल अचीव हम। हैबिट हूँ एमतिया जिनस माने धनी होवाई भी हेले संचय करने गोटे गुड हैबिट कि नहीं, सी भी हैबिट। खर्च अननेसेसरी करिया सी गोटे हैबिट ना नहीं कि बैड हैबिट। तो हैबिट इज समथिंग व्हिच कैन डिस्ट्रॉय ए पर्सन, कैन बिल्ड ए पर्सन। दिस इज कॉल्ड हैबिट। द पावर ऑफ हैबिट is immense. Nobody can escape from habits, but habit must be good. Good habits, best result, bad habits, worst results. এবং ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ I am hoping for best but preparing for worst. ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଡିଜାयर ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଲ ଆଚିଭ୍ କରି, ଯେକୌଣସି ଗୋଲ, ଖାଲି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ आई एम होपिंग फॉर बेस्ट बट प्रिपेयरिंग फॉर वर्स्ट। मोर जो हैबिट अच्छी सेटा मते वर्स्ट बा से गोल बा से लक्ष्य स्थल पहुंचे देउना ही ऑब्स्टेकल बा प्रतिबंधक होउछ। तेणु चलतु समस्ते हैबिट रो कॉन्सेप्ट को भलरे बुझिकी यूटिलाइज करिबा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।